dalam mata kuliah apa? Ada praktik kemana Pak? Praktik. Ada praktek, ada Okay. construct ataupun juga Developing the construct. Okay. So sudah biasa ya. So that is one of those. Let me see. Okay. Why assessment is important? The reason is because of because of late assessment actually is the middle path between measurement and evaluation. Assessment is based on the measurement, and it is a key step in Islamic psychology for intervention. I can say that assessment as the initial step to help our client, for example, to know what are the symptoms in a systematic manner, so that we can identify the right or appropriate intervention for that person. Let's say we have depression, back depression inventory, BDI. So that is used to identify whether one has the highest score or lowest score in depression. If someone has the highest score, then we can think about the right intervention for that particular individuals. So that is very important in knowing assessment. And intervention, of course, I'm sure most of you are aware of intervention as a practical steps towards helping the client or the individuals who having a psychological problem. I'm the translator of the NEO Big Five inventory, introduced by Robert McRae and Paul Costa for the Malay version. So we have done several assessment using that Big Five inventory, and it is quite useful. But nevertheless, through some of our experience, we have difficulty into tapping or catching the right or the suitable personality of the Malaysian people. Therefore, my team and I work on the lexical approach towards personality, of which we extracted personality items or terms from our local dictionary, Kamus Dewan. So I'm sure in Indonesia, do you have indigenous personality inventory for Indonesian? Do you have that now? Do you have a specific personality inventory for the Indonesian? Do you have that? Or you still use the imported one? Ada. Apa namanya? Inventory. I mean instrument. You have that? Local instrument ada. Apa namanya? Surya Betara personal scan. Ada ya? How many items? I forgot about 20 or Oh. Gueni, the author of that scale. Oh, that scale. Okay, but not that long. Yes, Only 20 items. maybe 20 or 25. Oh, okay. We have about 80 items for that. Anyway, okay. Now I would like to show you the intervention and assessment relationship, whereby you will find that this is actually taken from Google. So I did not use AI in my presentation. So
I couldn't find assessment intervention in psychological such this diagram. So I use this acute education diagram. Anyway, so generally we have this assessment here, and from there we can identify what kind of intervention are needed for such person through the use of assessment. So here, assessment is the role of assessment is like a learning process. So we learn how to make assessment, and from that assessment we learn how to find the right intervention for individuals. Now our focus is now on assessment in Islamic religiosity or Islamic psychology. Most of the Islamic psychology instrument circle around religiosity, ataupun dalam bahasa Indonesianya religiosity itu apa? Religiositas. Kalau dalam bahasa Melayu penghayatan agama. Penghayatan agama. Kalau Indonesia religiositas. Okay. Okay. Now we understand that the importance of having assessment is to understand the individuals, the holistic view of the person. Now, if you look upon instruments in the West that are developed by the Western psychologists, they don't have this dimension. What is that? The dimension of soul. So this is the model of soul or human nature. It has at least 4 components. The first one is the heart, our physical body, our mind, and our our soul. Ruh, jiwa, jasad, dan minda. So this is actually a model proposed by many scholars, but written by Dr. Rahman Abdullah and English converts that come up with a paper proposing the model of human nature. And this is where our Islamic psychology relies on the fundamental understanding about human nature. We have 4 components. The one that is missing in the Western psychology is they avoid or they put away the soul. So most of the criticism from the Islamic point of view, we criticize about the lacking of inclusion of the soul in understanding human. So that is something that is very important. But the challenge for assessment, it is quite difficult, or some scholars argue about how can you measure the soul. The roh, macam mana nak ukur soul? So there's some debates on that. That is still ongoing, and I'm sure. Later in my later part of my discussion, I will show you a few of the disagreement or some conflicts in this issue. Okay. Okay. Dalam psikologi Islam, what is important is about our relationship with Allah and emotional health. So, one of the important aspect of assessment is to have a equal or balanced measure of one side, the spiritual aspect of human being,
with Allah, and the other part is about the psychological dimension of human nature, your emotion, your thought, and so forth. So that is something that is very important in assessment, that we should be able to balance between those. The second aspect of or importance of assessment is by assessment we are able to ensure the guided intervention. So kita akan dapat tentukan intervention manakah yang sesuai untuk seseorang pending on their level of religiosity. Misalnya kalau seseorang tu tidak begitu, dia ada masalah say mental health, selalu depresi, selalu mudah murung dan sebagainya. But when we investigate that mungkin dia tidak, paras religiosity-nya rendah, tidak observe salat, tidak menjaga zikir dan sebagainya. So we know what would be the best intervention. We don't really jump into asking them to recite Quran or do some zikir right away. No, we should do some kind of diagnosis on the level of religiosity dan juga masalah kesihatan jiwanya, supaya kita dapat bagi the right intervention. Begitu ya Pak Setio, kalau seorang tu kurang zikir, kita tak boleh menerus suruh dia berzikir, dia terkejut. Yeah, so that's how we use that assessment. And we also able to identify strength and resources. Now, assessment is meant to understand the psychological status of a person. So whether it goes into the normal or it goes, the score goes to the abnormal. So by knowing this, we are able to see whether they are fit for certain intervention ataupun tidak. My friend, he's not psychologist, but he's an ustaz. He was invited to run a workshop for gadis-gadis yang terlanjur. Terlanjur tu maksudnya, maaf, yang telah berzina. Ya, telah berzina. Jadi mereka minta my friend ni untuk melakukan bengkel bagi memberi kesedaran dan sebagainya. So, jadi rakan saya, bengkel itu training ya, training ya. Yeah. Jadi rakan saya tidak terus menerus melakukan training. Dia minta ke semua yang hadir itu membaca Quran dan cuba memaksa diri berzikir selama 2 hari. Tak buat apa-apa, hanya baca Quran, zikir, baca Quran, zikir. Dan hari ketiga baru dia beri seperti talk ataupun ceramah. Sekali keluar perkataannya, semuanya menangis. Maknanya apa? Hati-hati yang keras sebelum itu telah lembut sebenarnya dengan 2 hari zikir dan baca Quran dan taubah, istighfar. Pak yang dihadiri itu ialah mereka yang telah terlanjur, jadi membuat dosa besar. Jadi bukan mudah untuk terus bagi ceramah kalau tanpa ada pembersihan jiwa itu. Jadi masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Jadi that is the understanding of human nature. Kalau dalam konteks Islamic psychology, that is a challenge actually. Coming back to my earlier point, some scholars argue on what ground that you want to measure soul, the roh yang katanya rosak itu. Itu yang memang cabaran kepada pejuang ataupun ahli psikologi Islam.
And assessment take a role as early detection untuk mengetahui kalau ada simptom, ya, simptom. Pernah tak kawan-kawan di rumah atau di bilik atau di kampus yang tiba-tiba, yang biasanya periang, tiba-tiba jadi diam gitu? Pernah? Pernah ditanyain kenapa? Tak ada. Ada simptom. Simptom. Kalau dalam konteks psikologi Islam, kok bangun subuhnya lewat aja, susah. Tapi kalau pagi itu ada senaman, jogging boleh bangun pula. So something wrong. The physical body is the same, but why for the azan subuh he cannot rise up, but for another matter, maybe ada acara di pagi subuh untuk jogging atau peraduan marathon, dia boleh bangun. So something's going on at the very deep level of human nature. And yes, I think I move on. Sorry, saya kena cepat ya. Dah jam berapa ya, Pak? 9 kurang 10. Oh, okay. We stop at 9:30, right? Yeah. 9:30. At this point, any question? Am I using the right language? I'm sorry, my English not that good. Okay, boleh, orang Kelantan kata boleh pahal tak? Boleh pahal. Ada orang Kelantan sini? Ada. I'm sorry, I'm using a foreign language. Okay. Semalam saya pergi ke Madiun. Jadi saya bagi talk kepada dosen-dosen sana dalam bahasa Melayu Indonesia. Tapi jadi ribut sikit sebab salah faham banyak. So therefore I take that as a lesson for today's. I think I'm sure all of you understand English, so I use English. Maaf kalau ada kesilapan juga dalam English saya. Okay. Di Solo ni Pak Setio jadi translator saya. Kalau saya tak faham, saya tanya Pak Yoyo, Pak Setio. Kalau Malaysia, bisa tu maknanya apa? Kalau di Malaysia, bisa. Kalau Malaysia. bisa. Bisa. Di Malaysia boleh. Boleh. Makna di Malaysia bisa. Bisa is racun ni bisa. Ular, ya. So you have a different meaning, right? So I have to be very careful. Kalau bis. Oh. Saya kereta apa? Mobil. Tapi di Malaysia kereta mobil lah. Tapi di kereta sini rupanya train. Okay. Cultural differences. Although we are satu rumpun. Okay, kalau berkenan, siapa yang ingin menjalankan kajian personality comparison between Malaysian and Indonesian, you just contact me. I would like to go to do some kind of research. Alright, kembali kepada yang ini, evidence based, ya. Mohon izin duduk boleh tak? Boleh. Sebab saya ada sedikit masalah on my right leg, maaf. Allahu Akbar. Saya sebenarnya sudah pension, tapi join balik USIM, so ada sedikit faktor umur di sini. Okay. Now, what is a evidence-based practice? It's a systematic assessment provide to measure the effectiveness, keberkesanan. Ini satu yang sedang dilakukan oleh ramai penyelidik dalam Islamic psychology. Sebab we conceptually or philosophically argue or claim that
Islamic therapy, for that matter, example, zikrullah will decrease your depression level. On what basis? Of course, we have some argument on that. We have some support in terms of dalil from Quran or Hadith. But how to support that through the empirical work? So that is why assessment is important, to ensure or to give some solid evidence for the researcher to support the claim that Islamic psychology or therapy helps better the emotional or psychological problem. So that is important. And also, of course, in Islamic psychology, the importance of client-centered, that the therapy, for example, is done through a professional and responsible approach, meeting both psychological and religious demand. Okay, jadi kita telah melihat bahawa just a brief recap. Kepentingan assessment is one, untuk memahami individu, ya. Yang kedua apa? Boleh ingat? Dia akan memandu intervention mana yang sesuai. Yang ketiga apa? Akan membuat early detection, ya, dan prevention. Kalau di Indonesia ni ada peristiwa suicidal tak? Ada tak? Ada yang sebutnya barcode. Ada? Ramai. Among the young generation or older generation? Young. Because they have a strong skin kan, jadi senang kan. Kalau orang tua sudah berkedut susah. Okay. But this is a problem. Okay. Early detection. And yang keempat ialah kepentingan assessment is to evaluate the outcome. Okay, efektif ke tidak, ya. Saya ingat penyelidik daripada UMS dan Universiti Islam Indonesia, I have my colleague there, Ibu Quratul Uyun. She did some of the study on using Islamic approach in the therapy. For example, using zikrullah, using reciting Quran, and has been published in the local journal. You can refer to that. Jadi ada 4 kepentingan assessment. Siapa dapat jawab, saya ada hadiah nak bagi nanti. Wah, bersemangatlah tu. Okay. Thus, assessment in Islamic psychology is not merely a diagnostic tool. Tidak semata-mata alat diagnostik, ya. But dia bersifat holistik, sebab mengambil kira that spiritual dimension, mengambil kira integrate faith. Faith ni apa? Keimanan. Mengambil kira budaya, mengambil kira juga faktor sains psikologi. Bermakna dia tidak menepikan ilmu psikologi, but it integrates also that religious dimension, which include faith and the culture as well. So jadi itu lebih holistic in that sense. So this allow practitioners to respect spiritual dimension, spiritual dimension, while addressing mental, emotional, and social needs. So that is something yang unik dalam assessment in Islamic psychology. Pernah tak saudara-saudari, tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu dan bapa-bapa mengisi borang assessment Islamic psychology? Ada pernah tak? Measure of religiosity, for example, ada tak? Atau dalam circle Indonesia, instrumen apa yang ada sekarang ni yang mengukur religiositas itu?
Ada. Sudah ada tak on market, in the market? Ada. Memang itulah satu cabaran sebab in the end kalau intervention yang lebih efektif from Islamic psychology tak akan berlangsung kalau assessmentnya tak ada, instrumennya tak ada. Kita cuba assess psychological status of individu yang Muslim menggunakan instrumen Barat, tidak sempurna lah kan, betul? So that is actually effort yang sedang berjalan, undergoing to develop more of this assessment. And Pak Bagus has written a good paper on the scientific principle of Islamic psychology. So what does scientific means? Scientific means what? You can do some tests ataupun boleh diuji secara saintifik, dan itulah yang melibatkan, part of it melibatkan assessment. And assessment can be done through having the measurement or the scale. That is the very basic rule of the assessment. Dan sebenarnya Islamic religiosity sudah sekian lama beredar. If you can see here, sejak tahun 1998 dah ada instrumen Muslim Attitude Towards Religion Scale by Abdul Khalik, 1998. The main dimension is about attitude toward Islamic belief, practice and so forth, and been tested in Egypt, Kuwait, and other countries. So the Cronbach Alpha is good. And also we have Muslim religiousness scale, religiosity of Islam scale, and Islamic worldview by the Malaysian researchers. So they normally use a university student. There are quite a number of other instruments as well. If you go search by Google, or nowadays you can go search by AI, ChatGPT. Okay, you can find those instruments. All right. And also there is this is another one, Development of Islamic Spiritual Health by Fatima Khorashadi Zadeh from Iran. And the other one is Development of Intergroup Anxiety Towards Muslim Scale. So di samping itu ada yang recent, the latest one, showing that ongoing effort by the Muslim scholars to develop more of the Islamic psychology instruments, like this one. Kafah means apa dalam bahasa Arab? Kafah, menyeluruh, comprehensive, Islamic scale by Indonesian, I don't know, I have to refer this, Indonesian psychological measurement of Islamic religiousness. This is quite new. Maybe you can find out who are the writers. And Muslim religiosity scale for youth, also from Indonesia. And the Muslim religiosity scale by Amir, Indonesia, 2021. And basic Muslim religiosity assessment project. So that is one of the reasons why I come here, because Islamic psychology is much more developed, advanced in Indonesian rather than in Malaysia. We are still learning from our colleagues and counterparts from Indonesia, Turkey and other scholars. Okay. Ini yang terbaru, published 2024 by our Pakistani brothers. Development of validation of ikhlas. Macam mana nak ukur ikhlas? Macam mana nak ukur ikhlas? Awak ikhlas ke? Ikhlas.
Degil, dendam, apa tadi? Dengki. Wow, this is all personality triad yang gelap. Saya pernah buat. Now that is a challenge also, because people will argue how accurate. Kalau kita bagi pada orang instrumen 3D ini, saya seorang degil, nak ke dia mengaku? That is the challenge. So normally we don't have a direct item. We normally use some kind of vignettes scenario, a short vignette. And what would you do? So that is one of the way of reducing the bias. Okay. Cuma itulah kalau satu masa nanti 10 tahun lagi, 20 tahun lagi ada penyelidik dari UMS yang membina alat mengukur dengki. Itu satu yang luar biasa itu, insyaAllah. Okay. Of course need cross validation. This is a normal way of claiming that instrument is valid, cross culturally valid. Jadi perlu ada pengukuran yang dibuat bersama dengan masyarakat lain. Baiklah, saya kira kita almost ada masa lagi, but okay, kita take break lah. I just want to share with you di dunia Barat telah ada buku ini, Measures of Religiosity and Spirituality by Springer, yang meletakkan hampir, saya ingat 100 ke 200 lebih instrumen measuring religion or religiosity and spirituality, seperti attitude towards Christianity, liberal conservative scale, structure of prayer scale, religious worldview scale. Jadi kita sebenarnya kalau sudah advance, mungkin satu hari pun kita akan dapat mengumpul ke semua instrumen Islamic psychology dalam satu buku. But sekarang masih lagi tak banyak. So the journey is still long way, dan ini yang harus diberi support. So perjuangan untuk mengangkat bidang Islamic psychology akan berjaya pada satu masa, insyaAllah. So we now take a break 5 minutes, ataupun sudah tamat, tapi saya belum masuk lagi intervention. Intervention sikit, lepas tu kita berhenti. Boleh? Are you still okay with me? Are you with me now? Or hanya jasad di sini, minda di Surakarta? Okay. Sekejap je, kita take break 2 minutes and then come back with the on intervention, boleh? Okay. At the meantime, kalau ada nak tanya soalan, boleh? Boleh. Ada soalan tak? Tanya jawab. For the first part tentang assessment. Untuk assessment silakan kalau mau mengajukan pertanyaan atau soalan kepada Prof. Khairul. Ya, yang S3 sudah ada instrumen yang digunakan. S3 ada banyak variable, Ibu. Ada guna variable berapa? Ya, 5. All instrument established one yang telah sedia ada. Ada yang kena develop sendiri. Ya, sila. Nama? Kartika. Ya, silakan Bu. Dalam membangun skala, kadang kita terbentur dengan tadi kekhawatiran social desirability. Yes, yeah. Nah, kemudian ada yang pernah menawarkan
ini skala social desirability-nya gitu. Ada namanya skala itu sekitar 20 item gitu. Tapi saya kurang tahu bagaimana cara menggunakan skala ini untuk kemudian di breakdown pada per item kita. Apakah per item kita ini memang mengandung social desirability itu? Tapi caranya mengetahuinya itu bagaimana, bahwa deteksi bahwa item kita yang memiliki social desirability? Yang social desirability scale tu bukan untuk satu item, tetapi untuk keseluruhan instrumen tersebut. Ia boleh digunakan secara serentak. Maksudnya instrumen responden, ya, total score one instrument, and then the social desirability scale. Kalau social desirability scale tu tinggi, bermakna kita agak sukar nak mempercayai validity orang yang menjawab tu, sebab dia bias. Tetapi banyak instrumen yang ada 3 atau 2 item di bawahnya social desirability scale juga. It depends on instrumen apa yang ibu guna. Kualitas hidup, quality of life, QOL. Yeah. And then ada social desirability scale within that instrument or outside instrument. Dalam instrumen itu atau di luar? Baru akan saya uji. Jadi saya baru selesai pada tahap FGD dan uji keterbacaan. Jadi baru sampai pada fokus ke QOL ini translated atau original? Original. And will be used as translated or original juga? Original. In English? Indonesia. Oh, ada QOL in Indonesia? Baru. Mana buat yang baru? Okey. Oh, itu satu proses yang quite tedious, ya. Nanti kalau kesempatan saya boleh mau lihat item-itemnya. Sudah ada itemnya? Sudah. Berapa itemnya? Belum saya uji. Belum saya konfirmasi faktor analisis. Oh, belum lagi. Baru akan saya. Ya, EFA sudah buat. Exploratory. Karena basic teorinya sudah established pakai makosid syariah. Oh, terus CFA terus. Kemudian langsung pada CFA. Okey. Baik. Okey, ada soalan lagi tak? Okey, kalau tak ada saya teruskan sikit lagi. Lanjutkan. Maaf. Ada soalan, silakan Ibu. Sekalian melanjutkan. Saya saat ini kan bagian dari disertasi saya itu pengembangan instrumen. Yes. Ya, pemaafan muslim. Oh, forgiveness. Okey. Nah, tadi kan ada social security. Seandainya saya sudah sampai ke EVA dan CFA, sudah selesai. Tapi saya tidak memakai social security. Gitu. Hanya berdasar expert judgment, dan expert judgment-nya tidak mencantumkan atau tidak mengupas tentang bahwa ini ada hidupan sosial. Apakah itu sudah cukup layak untuk karena saya sudah sampai pada taraf pada saya still valid, boleh diteruskan dengan syarat dalam sudah buat main data collection belum? Sudah. Sudah. As long as the construct validity and content validity sudah dicapai, itu sudah cukup lah. Tapi for future studies itu harus dikesampingkan dengan instrumen lain supaya kita boleh check cross content validity dengan instrumen yang hampir sama. Ya. Jadi forgiveness scale in Indonesia ya. Cuba nanti bila selesai Muslim forgiveness. And then boleh ambil sampel lain, test construct validity-nya dengan instrumen forgiveness yang lain. Tengok how converge, berapa dekat pengukuran itu antara satu instrumen dengan instrumen yang lain. Meskipun instrumen itu berbeda misalnya. Ya, tapi forgiveness juga. Jangan yang lain, forgiveness juga. Itu disebut sebagai cross content validity. Okey? Terima kasih. Sama.
Okey. Apakah semua sudah minum pagi, sarapan? Nampaknya sudah begitu. Sebab itulah konsentrasi mungkin terganggu ya. Jadi saya nak cepatkan, minta maaf, saya tahu masing-masing ada urusan. Now coming to the last part of this presentation is about intervention in Islamic psychology. I just go through fast. Sudah ada paper, review that Islamic psychotherapy or Islamic psychology on adolescent spiritual well-being by Muhammad Nawawi from UKM and the team, dan telah ada juga kajian yang terbit melihat keberkesanan pendekatan Islamic psychology or Islamic psychotherapy. This is by Amrullah Ibrahimi daripada Iran and the colleague. So tajuknya Control Randomized Clinical Trial of Spirituality Integrated Psychotherapy, which is SIP, and Cognitive Behavioral Therapy, CBT, and Medication Intervention. Jadi telah ada kajian dan kita lihat apa tu dapatannya ya, menarik di sini. Here, just quick one. Di sini ialah SIPT ni Spiritual Integrated Psychotherapy ya. Dan inilah CBT yang biasa. Jadi dari segi depression score ada penurunan significantly difference between the CBT dengan IPT ya. So in fact significant. Ini bermakna apa? Satu bukti yang baik menunjukkan bahawa pendekatan Islamic psychology itu lebih baik daripada CBT yang biasa ya. Sebab dalam CBT dia tak ada elemen kerohanian, tapi dalam SIPT spiritual ada. And also ini dari segi skor DAS pun ada, SIPT nampak mengurangkan depression itu ya, berbanding dengan pendekatan yang lain. So ada support for that. Also kajian kesan Islamic based intervention on depression and anxiety in Malaysia by Ali Gobal Sagid. This is from I think Zarina Shari from M. Yeah, this is a team combining Malaysian and other researchers as well. So we find, for example, this is finding, kita dapat lihat bahawa this is seseorang itu diberi peringatan tentang ingatan kepada Allah dan Allah itu pengampun. Ke atas skor kebimbangannya, intervention shows this significant. Ada kesan yang signifikan ke atas pengurangan kebimbangan bila patient atau klien itu diberi ingatan tentang betapa pengampunnya Allah, betapa ingat kepada Allah. So that helps to reduce that anxiety. Kebimbangan itu anxiety ya, anxiety. Kebimbangan itu kecemasan. Kecemasan. Oh, okey, lain Di Indonesia bimbang cemas. Kecemasan. Tapi dalam bahasa Inggeris sama. Anxiety. Ya. Okey, terima kasih Pak. Baiklah, dan ini juga menunjukkan kepada forgiveness dalam bahasa Indonesia apa? Kemaafan. Ya. Ingatan kepada Allah dan istighfar. Forgiveness, keampunan Allah kepada depression, tadi anxiety juga ada significant effect. So telah ada publikasi yang bagus. Begitu juga dengan randomized control design di Pakistan pun hasilnya sama. So ada penulisan oleh Sumaya Han on Islamic Integrated CBT. Jadi inclusion of that spirituality yang kita lihat pada assessment tadi, mengambil kira tentang sifat
manusia, nature manusia yang ada, komponen ruh tadi, spiritual, itu memberi kesan yang baik. Dan another paper by Intervention for Treating Depression in Muslim Patient, systematic review, telah pun ada review. Dan satu paper lagi by Farah Zahir, I think from Indonesia, University Atmajaya, on the traditional Islamic spiritual meditative practice. Ini saya tak tahu, zikir ke meditative? Iya. Meditative prayer. Ya, Mungkin zikir. Dia tak sebut zikir di sini. Saya pun tak baca lagi paper ni. For mental well-being. So maknanya telah ada banyak kajian. Jadi intervention ini telah ada support daripada empirical work. That is good. Okay. Jadi saya kira sebenarnya ada beberapa slide lagi. I don't think I will proceed with that. Sebagai apa? Ya, masa pun tinggal beberapa minit lagi. Cuma challenge-nya itu. Challenge-nya saya nak mention di sini basically on the some of the theoretical aspect, sebab ada juga pembezaan pandangan dari segi mazhab tentang aspek-aspek berkaitan dengan spirituality. Jadi itu menimbulkan perbahasan juga. Kemudian so far yang kajian saya tunjuk tidak banyak lagi, so limited. High quality trials still terbatas dan perlu diperbanyakkan. And then biasanya kajian yang dibuat tu local, among Pakistan sahaja, among Indonesia sahaja, among Malaysian sahaja. So more study need to be done among the global Muslim in konteks yang lebih luas lagi. Kalau ada buat kajian yang berbeza-beza, that is good, but why not a big kajian yang menggabungkan ke semua Muslim. Macam saya terlibat dalam kajian personality adolescent overall maintenance, saya terlibat dalam kajian tersebut. Setiap negara akan menyumbang data dari segi personality remaja, tidak mengikut locality masing-masing, but later on they combine and make some aggregate data. Itu lebih besar impact ni. And also shortage of trained practitioners, tentang diverse interpretation of Islam, dan juga masalah of course Islamic based intervention may not be reimbursed as evidence based care, not yet recognized, tak diiktiraf lagi. Jadi kalau ada kaunselor Muslim memberi nasihat dan mengecas dengan bayaran sekian-sekian, tak boleh claim lagi, tak diterima lagi. Jadi itu satu yang akan diusahakanlah. Jadi saya ingat itu sajalah sebagai conclusion. I can say that it is good for us to acknowledge the importance of Islamic psychology and Islamic psychotherapy in helping clients, in helping Muslim at large to counter or to help them in their psychological problem and so forth. So jadi kita harus menyokong Islamic psychology ni sebab masih lagi belum sekukuh Western psychology seperti yang ada. Instrumen pun masih belum banyak lagi, kajian belum banyak lagi. Jadi for that matter, bersama-samalah kita untuk terus memberi sumbangan akademik, ilmiah kepada mengembangkan lagi dan mengukuh bidang Islamic psychology. Saya ingat itu sahajalah yang dapat saya sampaikan. Thank you for your attention. If there is still question, I would certainly welcome. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Khairul. Kita masih ada waktu 15 menit
untuk tanya jawab, boleh assessment, boleh intervention ya Prof? Ya. Intervention. Silakan untuk 3 pertanyaan. Apakah boleh difahami? Terima kasih Pak Profesor for coming. Ya Pak. Ya, terima kasih. Ya. Matur suwun. Matur suwun ke matur nuwun? Nuwun dua-duanya. Dua-dua boleh. Apa bedanya suwun dengan nuwun? Mungkin ini depend on the region. Oh. Tapi maknanya terima kasih ke minta maaf? Terima kasih. Oh, terima kasih. Baik, baik. Matur nuwun. Matur nuwun. Ada soalannya? Siapa ada yang undergraduate or S3 mau cita-cita mau jadi dosen? Siapa? Ada mau cita-cita mau jadi dosen? Ada. Ya, sila. Riset-riset tentang religiosity, tentang religious Islam, intervention misalnya tentang zikir, nafas. Ada satu kekhawatiran atau soalan dari saya untuk melihat objektivitas, objektivity dari karena ini religius, karena ini spirituality, keimanan, bagaimana ini bisa betul-betul pengaruh religiusitas itu kepada sebuah gangguan yang diintervensi. Dan yang kedua, apakah keimanan itu boleh diukur gitu Pak? Measure, boleh measure. Okey, saya jawab yang kedua dululah. Pak Setio tanya adakah keimanan itu boleh diukur. Saya jawab, saya pandangan saya lah, keimanan tidak boleh diukur secara langsung, direct measure. But keimanan boleh diukur secara tak langsung. Seperti dalam Quran sebut tanda keimanan, innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yaumil akhir. Sesungguhnya orang yang memakmurkan rumah-rumah Allah itulah orang yang beriman dengan Allah dan hari kemudian. Jadi salah satu indikator frequency of going to the masjid. Itu boleh secara tidak langsung. Ataupun dalam surah Al-Anfal, surah Al-Anfal, Bismillahirrahmanirrahim, yas'alunaka 'anil anfal qulil anfalu lillahi war rasul. Lagi ada yang hafiz ini? Atau yang bernama Hafiz? Wah, bagus sekali Pak, terima kasih. Ya, ayat itu menandakan bila tanda iman, bila dengar kalamullah hatinya bergetar. Masya Allah. Itu pun satu tanda Pak. Bila ada tanda-tanda dalam Quran yang menunjukkan keimanan itu ada pada seseorang. Jadi saya kira kita boleh ambil tanda yang jelas dalam Quran dan hadis sebagai indikator. Boleh Pak. Tapi untuk measure terus, saya rasa agak sukar. Hanyalah Allah yang tahu keimanan kita. Tapi kalau seorang itu, kan Nabi berkata, bersaksilah orang yang pergi masjid itu orang beriman dengan Allah dan Rasul, yang pergi ke masjid selalu, ya. Tapi yang pergi ke karaoke selalu enggak dapat itu. Itu tanda-tanda sebaliknya, ya. Jadi soalan kedua apa Pak? Ya tadi ya, tentang bagaimana kita nak mengatakan secara objektif apa tu? Kos, sebab. Apa tadi? Ya, objektif. Saya faham. Ya, saya faham. Pertama sekali dalam social science, kajian-kajian social science, there is no 100% accurate.
Tidak ada 100% yang tepat. Kecuali dalam sains tulen, ya, kita boleh membuat objektivitinya lebih tinggi. But in social science, including psychology, dia ada plus and minus, a degree of error. Jadi secara prinsipnya dalam kajian-kajian psikologi, dia ada kadang-kadang ada direct effect, ada indirect effect, kadang-kadang ada confounding effect, ada mediator, ada moderator, dia tidak ada kesan langsung. Jadi and then dia multivariate. Jadi nature ini menyebabkan kadang-kadang kita tak boleh buat strong statement that A cause B. Tetapi biasanya kalau A and B, dia ada R-nya 0.6 contohnya, 60% of strength. Jadi and then plus minus standard deviation. Jadi itu nampak bahawa memang tidak ada objektivitinya secara tepat. Tapi Bapak, yang saya nampak sekurang-kurangnya kita can see the pattern, corak. For ensuring our claim, satu kajian itu perlu dibuat berulang kali, repeatable, and then patternnya mungkin sama, then we have some degree of kepercayaan untuk claim bahawa A causing B. Tapi yang agak mencabar perkara yang bersifat batiniah ni, dengan zikir seorang tu jadi tenang. Memang Quran ada sebut dan hadis ada sebut. Cuma yang sekular mungkin argue macam mana nak buktikan. So kita buat biasanya randomized RCT lah, yang experimental, true experimental, barulah kita dapat ada some sort of kekuatan mengatakan ini menyebabkan ini. Jadi itu pandangan saya. Cabaran ya, Islamic psychology, ya silakan. Bahasa Indonesia ya? Ya silakan. Bapak namanya? Nama saya Muslim, Pak. Muslim. Wah, ini Muslim religiosity scale. Ya silakan. Terkait dengan intervention ya, Pak, intervensi. Kalau dari intervensi secara Islamik, kalau kita mengenal, kalau di Indonesia itu ada tradisi yang namanya Thariqah. Yang kemudian di dalam pemahaman tradisi-tradisi itu, mereka yang mengamalkan itu, kadang mereka itu mengatakan bahwasanya ini bisa mengurangi yang namanya anxiety. Oh, oke. Ya. Tapi dari berbagai ini ada pandangan yang lain yang kemudian mengatakan bahwasanya oh ini sesat. Ya, dari mazhab-mazhab yang lain yang kemudian dari ini kan kadang kita itu terkendala terkait dengan bagaimana kemudian kita meneliti yang istilahnya itu kalau mau digeneralkan terkait dengan zikir yang kemudian itu dipakai untuk istilahnya intervensi secara general, bukan yang kemudian ini ya mazhab tertentu dia punya di Thariqah yang kemudian itu memiliki ijazah-ijazah tertentu. Kemudian itu ini menjadikan polemik juga di antara istilahnya itu user atau pemakainya itu. Kaum awam itu kan kadang ya kalau bahasa Jawanya itu bahasa Indonesia ikut-ikutan gitu ya. Ya. Ikut-ikutan. Oh, ikut-ikutan ya, oke. Nah, kayak taklid buta dan lain sebagainya. Nah, bagaimana untuk ini mengeneralkan yang terkait dengan macam-macam mazhab itu yang kemudian itu bisa dijadikan pedoman sebagai ini sebuah intervensi yang khas dari Islam. Oke, terima kasih atas soalan itu. Saya rasa ini satu yang disebut juga tentang cabaran tadi, the different